Mungu akulinde. Protection yake ikuwe renforcée ndani maisha yako. Alléluia. Soyez rassurés ya kusema que bon, même dans les relations humaines, wakati ile uko na mwenzako, uko na ndugu yako, uko na bibi yako, bwanako, muntu uloshopenda kibaya kimufikie, en quelque sorte tu les protèges. Amen, amen. C'est la même chose aussi wakati ile Mungu eko pamoja na we, il doit nécessairement te protéger. Alléluia. Hata kama sasa bibaya bitezi binashimama, mais uyo ya kusema ke unapasha kukonstate sécurité ya wetu Mungu. Alléluia. Batezi d'abord banetusomea Psaume 59, le 10e verset. 59. Psaume 59, le 10e couplet, la Bible dit: annonce-moi l'allégresse et la joie. 51 et 59. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça. 59, 10. La Bible dit: et toi, quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Quelle que soit leur force, quelle que soit leur force. Hata kama sema beko na nguvu ya je, uyo ya kusema ke weye unapasha kuespereni mwa Mungu. Puisque Mungu njoo uleko na kukombania mamvita. Alléluia. Psaume 61, 4. La Bible dit: car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Alléluia. L'Éternel est un refuge, une tour fortifiée, une tour forte en face de l'ennemi. Ipetemeka. Hapana kutremble. Uyo ya kusema ke Mungu eko pamoja na wewe. Amen, amen. C'est pourquoi jana ile mu chapitre 91 ya Psaume, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ikutusa wakati nani mtu eko na bamba bandeke. Ata weka zamani kulikuwaka mamichi mwa iranza kutelemushaka mamai mwa moope, turanza kuitaka saburimbo, utezi unaweka unaikole kumuchi, unaweka pale unateka, kama ndeke anakuwa anashimamia pale anajama. Ou bien kuku makila kama ndeke anakuwa banamubamba. Huyu psalmiste wakati ile nasema ke badui barikuwa benye kuteka ile mamiteko yote ile. Mais miye miri jeshape mwile mafile yote ile. Sema amen. Na we mwaka yote muzima hapana kuya mtu eko sa distrait. No. Mungu anakuponesha sana. Hii mwaka tu yote kwanza janvier, février, au yue miteko, au yue bibaya bile bariteka, mais Mungu anakuproteja.
Paka sema bakubambie huku unatokea huku. Donc c'est Dieu qui est en train de te protéger. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Au lieu ya mishale, au lieu ya mabombe, au lieu ya mabunduki kubambe wei, lui il accepte imubambe ye, mais que toi tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Awene kongopa utetemeko wa bushiku. Ni ma flèche yabo, ma mikuki yote lebeko na pika, uyo ya kusema ke aista kubamba. Ainsi dit la parole de Dieu. Ni la peste qui ravage dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ma Covid yo yapa inesha bakia ni mwimbo. Bakia ni cache poussière. Haina tena Covid, Covid inapita inakuacha unabakia mjima. Sema amen. Awene kubisha sema ke Covid haina ko, puisque quelque part là itezi na kwa péché. Kama sema kuku bantu bale bari kufa nayo. Wewe kunebisha puisque tu es encore vivant. Aona sema ni nzambi. Ana nzambi. Ni nzambi. Unacheka wa haina ko, me kuku bale bari kufa nayo. Awene kuchika kusema yeo riku yako paka pale osha kufa, puisque kama unesha kufa auste na, utasema ni Alléluia. Mais malgré biote bila, hata kama sema ilikuwa fabriqué ou bien kama ni aje, hata kama iko fabriqué ou ya kusema ke même l'homme scientifique peut créer des histoires impossibles. Un homme scientifique peut créer même des microbes. Des virus, on peut les créer. Na kama bana créer, tezi na uwa bantu. Alléluia. Mais kama sema ile mafleo yote, ma contagion yote, irilamuka. Me weye, leo asubuhi, huku mzima. Tuache manani ma Covid. Kuku bia kutekeana bena tekeana, makapopo, mabintu kani, unakanyanga bintu bibaya. Biringia mumwili yako, vile biringia njo vile biritoka. Ça prouve que même cette période, Mungu atafanya nini? Atakuchunga paka. Hapana kuwa na boka kusema ke hii period mi nani mambo moja inalamukaka. No, hakuna kile kitalamuka. Hata kama inalamuka, Bible nasema que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Bakuanguka beko nanguka, me we hausafanya nini? Hausanguka, macho yako ndio itaanza kukonstate vile Mungu eko na frappe bale bote beko ba méchant ndani ya maisha yako. Alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau de ta maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Mungu kama inakuprotege, uyo ya kusema ke muile mvita. Kama sema wewe unatupa kofi, Mungu anaichika ile kofi. Kama sema Dieu anatupa ile kofi, Mungu anaibareye. Attaque ya shetani, Mungu asita permettre ya kusema ke ile attaque yake ifanye dégâts mukambi yako, ifanye dégâts munyumba yako. Non, non. Regardez même les enfants d'Israël en Égypte. Wakati ile barikuwa mu Égypte, lorsque Dieu frappait les Égyptiens, ba Égyptiens au lieu ya bo kwanza kuleta solution ku ile frappe ya Mungu, mais bo beko na empire, beko na aggraver situation. Alléluia. Au lieu ya kama Moïse anatosha ta ba inji, il fallait ba magicien banafanya nini? Banatosha bale ba inji. Non, non, bona bo bena multiplier tena.
Alors ile yote ile mabuba ya makontagion iraanza kwa frapper du côté des Égyptiens, mais côté ya batoto ya Israël barikuwa mu protection. Malgré attaque contre les enfants d'Israël, mais haikukwe mu dimension ya vile Mungu anaanza kufrapper ba Égyptiens. Sema amen. Bien aimé, hapana kuya mtu sana na Mungu. Mungu yuko pamoja na wewe. Alléluia. Ne faut pas te décourager. Kama jana bikutembe, leo bitatembea. Kama leo bitembe, kumwisho wa mwaka bitatembea. Kama hata bitembe 2022 bitatembea paka kutembea. Sema amen. Mungu yuko pale, kazi yake ile eko nayo ndani ya maisha yetu, c'est nous protéger. Mais n'ouvrez pas, ou bien n'ouvrons pas la porte au diable. Mungu eko netu protéger, mais si tuku nafungula mulango, hapana. Hii mwisho wa mwaka usifungulie shetani mulango. Sema amen. Mimi nasema usifanye nini? Shetani mulango. Hapa peko solution. Hapa peko sécurité. Hata kama sema unakutana na bibaya unakuya hapa, mimi nakwambia sasa sema ke Mungu kama niseko capable ya kutenda miujiza. Hii semaine hii répétez, je vous avais dit, il y a une sœur banenda kujika na bwanake kurudia, yeye alikuwa mmotoka ingine banafanya nani accident. Ile accident mtu mwana anakufa. Wakati ile anakufa yeye anapata shock. Fetus inatoka mu matrice inaenda mu trompe. Il fallait qu'elle passe par l'opération. Alléluia. Je vous avais dit que nirba pokea kama mu bureau bwanake kona ria tout ça, mina sa frère hapana kuria, wewe huku mwanaume kama unaria tena hivi kumbele bibi, ce n'est pas bien. Mwanaume ni roho nguvu. J'ai dit kama il alaka moyen ya fetus itoke mu matrice ingie mu trompe, il t'utilisait pas quand même voix. Itatoka mu trompe, itafanya nini? Itarudia tena mu matrice. Nous avons prié. Na fetus iritoka mu trompe inarudia tena mu matrice. Kuku bantu bale Mungu anafanyisha miujiza humo, mbasha kuikala. Hapana kuikala kimya nayo. Alléluia. J'avais reçu une maman ici. Anakuya, papa, huyu mtoto wangu huyu, batoto wake asha kupotesha kama ni batoto kama ni 3. Donc malari moi ikusa malari moi iko imaginaire. Ikusa maganglion, maana maganglion kama inaanza lamuka inafunga shingo, fièvre inapanda pale pale, unaona sa mtu bana paf, unaona mtoto anakufa. Unaona na damu inakauka pale pale. Ashofisha kani bawiri kani ba3. Mais pale alikuwa na ule mtoto wake ule anakuwa na expliquer, j'ai déjà oublié, mais pale anakuwa sasa make huyu mtoto depuis pale oranza kombea aba bengine aba kama hata ile malaria sema inalamuka nekikuye ukimombe deja mala moya ile malaria inaisha. Alléluia. Bien aimé, kwa Mungu ambio loko pembeni kwa sababu hauna na kwa huku kimbiria. Hata kama mambo yanakupitia je, huku mumotoka unakamatiria bakukamatiria, ule unakamatiria hasta kupatia solution. Solution ni hapa. Alléluia. Hata kama sema malaria ile docteur banasema ke hii iko incurable. Oui, incurable inapasha wanze kudistinguer. C'est incurable pour la médecine. Est-ce que tunapatana? Kama ba médecin banasema c'est incurable yabo mu niveau yabo, puisque kila kintu kyote kikupaka na dimension yakyo. C'est amen. Si nous rentrons dans la Bible, vous allez trouver que Samarie ilikuya barricadée, entourée, sans aller ni entrer. Sortir ainako, entrer ainako. Basha kuikala pale njale inapita.
Biblia inasema ke bamama bawili banafika mu niveau ya kupatana, sema ke leo tutakuria nani mtoto wako tukiwi wako. Imagine ile njala, ile mateso, mama echike kuria mtoto yake, mama echike kuegorge mtoto yake, beko na mchinja pale banaweka, aina sema kubuloji hivi, banakuria banashika bien, banapata nguvu. Haleluya. Banaisha ile stock balikuwa nayo, il faut sasa babebe huyu anatomboka. Message inafikia mfalme. Wakati inafikia mfalme, c'est un roi, il a le pouvoir, mais son pouvoir était limité. Mina sema son pouvoir était comment? Limité. Anapasula mangua, anasema une chose pareille ne peut pas se passer dans. Est-ce que Moui Mugini, il n'y a pas un serviteur de Dieu? Est-ce que Moui Mugini, nani Élisée anamo? Kama Élisée est kwa mona hii situation inaendelea hivi, mishio kama tabakia mjimu. Yeshi njo mfalme. Yeshi njo alipasha kuita armée. Yeshi njo alipasha kumobiliser. Armée yake inatake bale basha. Mais pourquoi il a fait recours à l'homme de Dieu? L'homme de Dieu n'a pas l'armée. L'homme de Dieu n'a pas fait l'art martiaux. L'homme de Dieu anatana muntu mpembeni yake. Mais l'homme de Dieu a la parole. C'est amen. Je dis que l'homme de Dieu a la parole. La parole peut décanter les situations. Il est bantu batezi banashindwa bengine, mais parole ya Mungu inafungula. Sema amen. Bangapi bale nisha kombea hapa anakuwa na situation ya nguvu sana, kuku ma decision ile kuna mchunga tunaomba, me kutoka hapa anafika mambo inafanya nini? Ina changer. Je le jure devant Dieu. Paka hii mkono mimi na nyangula hii, njoo mimi nawekea anaka pakichwa na njoo za hapa. Huku naona mtu yuko na chunga kusema ke kule ni kunenda, monsieur decision ile, mimi nasema vile Biblia nasema ke Mungu wetu yuko capable ya kufanya nini? Hata shie tuko capable ya kufanya ya kurenverser les raisonnements. Vile uko pale uko capable ya kurenverser même les raisonnements. Kumwisho hii mwaka wote ule kuna kuadhibu vibaya. Mimi nakwambia sema, mimi nasema atafanya nini? Atapata haya. Le roi anasema que est-ce que dans ce pays il y a un serviteur de Dieu? L'homme de Dieu il a dit que kesho bunga batebukura muhimu gini à moins cher. General anasema hata kama mbingu inafunguka, inafungula milango, une chose pareille ne peut pas. Mimi nakwambia ya kusema kile Mungu yuko natayarisha kufanya maisha yako, haina paka kile bantu basha kujua, haina paka kile bantu banaizi kuchika. Mimi nakwambia ya kusema kile Mungu yuko natayarisha, hata kama shibo yote tunekikatala, me kama Mungu njoo kila shotayarisha kitafika paka kufika. C'est pourquoi nani mtumishi wa Mungu anasema macho yako itakuwa témoin ya kona vile mulango ile ilikuwa barikade itafanya nini? Itafunguka. Mewe kinwa yako akistafanya nini? Akistakuria. Bien aimé, vile okupa uyo ya kusema ke uku mu endroit moi iku le plus sûr sécurisé kupita ta Maison Blanche. Ata où le président wa États-Unis eko mu Maison Blanche, uyo ya kusema ke ata kama eko mule ana na salama. Ana na salama saa yako. Mimi nasema ana na salama saa yako. Ata président wa Russie mule mu Kremlin ashilala ke mona salama. Beko na mchunga na yeko na chungana. Alléluia.
Je vous avais expliqué d'un ami alikuwa c'est un pasteur maintenant alikuwa nani mu service ya nani ya gardiennage. Kwa ule mzungu aranzo chunga, ule mzungu ro yulu pake hivi. Yebeko na mchunga nje, yeko mnyumba na yena bunduki. Ena angara ku fenêtre. Ule ko nangara ni nani? Ni garde kama asha kulala ou bien kama eko macho. Rafiki yangu sasa hii ni kazi ya Jay. Yashipo hata kulala. Wewe unachungana na bobe na ule mwenyewe unachunga na yeko na kuchunga. Njoo anaenda paka kumulango. Biske kama usha kulala kumulango hasa kona. Anashimamia paka kule. Kama huko unabushingisha hata kushimama hivyo tezu unalala. Anashimama pake. Mzungu na pale analamuka ashone mouvement. Anafungula kurido ya fenêtre. Anaangalia ashone. Anaangalia kwa shone muntu. Anaenda sasa kumulango afungule kale njoo enda ka verifier garde wake kwa wapi. Mule mkufungula ile makelele ya mulango inakuwa saa signal na yo inamulamusha deja anapika maboti chini. Mzungu anashutuka. Tu étais ici ça? Oui, j'étais toujours ici. Ora alikuwa mwenye kulala. Mimi nakwambia sasa bale bote bale kuna wazee sasa makeo parapluie huyu hivi vinaibana mewa mbingu alalaki. Mimi nasema ke ata hapa hasta lala. Mimi hapa niko nasema paka vile nani le psalmiste anasema je lève mes yeux vers les montagnes. Aina ku montagne njo kule kutatoka secours. Je sais que dit ce passage là. Puisque bale bote kuma montagne njo kule kulikuwa ma hotel. Njo kule bantu bote baranza kwenda kukuita mamiungu yabo. Mais le psalmiste anasema mimi naangalia kule kuma montagne. Hakuna solution yangu. Me macho yangu mine yenyanyua kwa nini? Alalake. Asubuhi ya leo uyo ya kusema ke message kama inatoka hivi ce n'est pas pour rien. Uyo ya kusema ke ya une attaque imminente. Ile monde de ténèbres iko na préparer contre maisha yako, mais uyo ya kusema ke hii message iko tour fortifier mu maisha yako ni katika jina la Yesu. Mimi nakwambia ya kusema ke bibaya abista kufikia. Mais il faut u permettre Mungu afanye nini? Afanye kazi yake. Tunapatana. Mimi nasema il faut permettre Mungu afanye nini? Afanye kazi yake. Dieu il ne change pas mu façon yake ya kutumika. Il est là, mukichwa yake ni kukufanyisha pa bizuri. Mukichwa yake ni kukuchunga tu. Mais kama sema kuku madanger ingine unaona unakuwa menacé. Uyo ya kusema qu'il y a quelque chose. C'est comme dans la Bible. Mu Josué chapitre 7 je pense. Mule Josué anamwita anasema fashi yote ile mikulu yako itakanyanga. Ile fashi mimi nafanya nini? Mimi nakupatia nayo. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Même un jour après avoir kujirecueillir quelque part là, anaangalia mtu mmoja ashoshimama kumbele yake na epee. Anasema wewe uko na shie ou bien uko contre shie. Ule mtu anasema mie niko kamanda la vita. C'est pour toi. Alléluia. Il avait cette assurance là. Akende huko ana frappé. Akende huko ana frappé. Mais un jour kuku kamugini kamwa ka ai. Kaloko, il fallait kukabamba. Bale bote kubwa ba mvita banambia Joshua asema hapana kuangaisha taifa yote mjima yende kakombane na kale ka ni kaloko tuma tu bantu 2000 ou bien 3000 batenda bataravager kale ka mugini. Alléluia. Ça va, il n'y a pas de problème. Banatuma 3000. Kufika kule mukale ka mugini kai 3000 yote banakata kichwa. Il y a un problème. Donc au total, il y a pas les bottes barituma comme ba militaire 6000. Mais kale kamugini karikata kichwa. Joshua anapika magoti chini anaweka kichwa anarimwangia bulongo. Ba ancien bote. Ni nini? Qu'est-ce qui ne va pas?
wewe uliniambia ya kusema ke fashi yote ulotakanyanga mikulu yako mitafanya nini? Takupacha pa ile fashi. Nul ne tiendra devant toi. Mais comment aujourd'hui kamugini kaloko kale shitu na négligé mais kanafanya nini? Kiko na ile force. Mungu ana après lamuka. Hakuna mambo, shimama. Mais uyo ya kusema ke il y a quelque chose au milieu des enfants d'Israël. Kuku ule anesha kufanya quelque chose ile inenitosha kati yenu. Alléluia. Waanze maintenant kusélectionner tribu par tribu, maison par maison, famille par famille, personne par personne, ufanye ile sélection, waanze kubaséparer ti na vile utapata ule alifanya problem, ule alileta faiblesse mukati yenu. Banaanza banaita 12 tribus d'Israël, bana Juda ne dit retrouver quoi côté. C'est là où il y a le problème. Kuingia mu tribu de Juda, maison par maison, famille par famille, bekonenda ti Akan ane dit retrouver eko ye moe na famille yake. Pourquoi Akan? Puisque Akan aribebaka bintu bile birkwa voué par interdit. Bile Mungu alikatala nabio. Ne touchez pas kubiote bile mutakutanisha mu Jericho, biote bile mutadetruire, mubiache, mushibiguse. Mais ya anakutanisha lengo, anakutanisha mangwa ya bien, anakutanisha, il a convoité cela, il a pris ça, il est allé cacher ça au milieu de sa tente. Il est kubifichika, inaleta fragilité au milieu des enfants d'Israël. Bien aimé. Il texte inapasha kukupacha boka. Alléluia. Imaginez, muntu moya, Zambia muntu moya, inauisha 36,000 personnes. Zambia muntu moya, inaleta fragilité, mutaifa yote mujimu. Uyo ya kusema, aletaka faiblesse mu maisha ya mukristu. Sema amen. Mina sema nzambi kufanya bibaya binaletaka fragilité mu maisha ya mukristu. Mukristu ule eko natembea muboka bwa Mungu, hata kama problem inatoka usaona sema huyo eko na problem ya nguvu. Mungu wa mbingu atamukombania. Mungu wa mbingu atamupatia toujours victoire. Hata kama bantu banasema ke mimi nakwambia ya kusema ke bataona paka victoire. Alléluia. Écoutez ce que Josué avait dit, si on peut nous lire. Cherchez Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Le verset 25. Lisons la parole de Dieu. Amen. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Reprends. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On le brûla au feu. On le lapida, toute la famille. Bien aimé, mina kwambia ya kusema ke mu maisha yako, mu nyumba yako, wote ule ko agent, vecteur, agent, ule ko na leta ma problème mu nyumba yako, ule anatroublaka maisha yako, Mungu anapasha kumutrouble na yeye. Sema amen. Sema amen. Mimi nasema mu maisha yako wote ule eko na trouble nyumba yako, Mungu na yeye afanye nini? Amutrouble leo. Josué promesse. Mungu ananiambia sasa mimi ni champion. Fasi yote mitashimama, mitafanya nini? Mitagagner. Mais comment mimi nazopata défaitive? Moi je n'ai pas de problème avec Dieu. Mais pourquoi imambo hivi naanzo nifiki? Ah wewe ndio unatutrouble. Okay. Leo Mungu atafanya nini? Atakutrouble.
Leo Mungu anze kutrouble bale beko naleta trouble maisha yako. Je réitère encore, mimi nasema Mungu anze kutrouble maisha bale bote maisha yako. Bena trouble nyumba yako. Alléluia. Soyez comme Paul. Amen, amen. Paul, il a marché avec Dieu. Un jour, banapanda mon bateau, mvule na pika, zuruba, pepo bateau na tafuta kupasuka presque. Mais Paul en a mushukwe troublé, ata muntu mwasta kufu. Shibote tutafanya nini? Tutatambuka. Mule mukutambuka, ile kulobana, bote banashika baridi. Paka sa vile mirona nani mu stade samedi. Après mvula. Bantu bote banako. Mina sa ba mama baba shiki yake baridi. Hii baridi ni aje. C'est ce que moi j'avais constaté. Hein? Ba mama baba tetemeka sana. Na boba Paul banatetemeka baridi. Banatafuta michi. Baweke komoto bajishofe. Mule mukutafuta michi banaweka moto, kumbi muile ma michi ile mayani ile, kumbi mulikuwa vipere. Moto inabamba vipere, vipere anafanya nini? Anatomboka. Mule mukutomboka analuka, anamubamba nani? Paul kumukono. Anamuluma. Anakuwa suspendi kumukono. Bale barikuya pale, banile baritoka na Paul, banasema la justice inafanya kazi yake. Huyu muntu ni biakwera alikuwa méchant. Huyu muntu alikuwa mubaya. Sawa vile anajeshape kubale bote. Angaria leo. Nyoka yule anafanya nini? Anamulumu. Banekala. Bananzo chunga. Paul anafanya nini? Anasekue yule nyoka mu moto. Pale anamusekue nyoka anaanguka mu moto. Alitoka mu mjimu. Kumbuke vile Josué arambia Akan. Comme tu nous as troublés, l'Éternel te troublera aujourd'hui. Pale nyoka ritoka mule mumoto anamulukia nani Paul. Ashikukue njua kutrouble maisha Paul. Ni njua kutrouble maisha Paul. Ni njua kutrouble sante ya Paul. Mais Paul alifanya nini? Anamutrouble ye. Mulungusha. Bari mupika maibu. Nyoka na ye bari mulungusha. Arilungula. Sema amen. Asubuhi ya leo uyo ya kusema ke wote ule atatrouble maisha yako. Ye Mungu njoo ule atatrouble maisha yake. Sema amen. Je te dis que Mungu atatrouble maisha bale bote beko ni jiprepare njoo kutrouble nyumba yako, njoo ya kuzambarisha nyumba yako, njoo ya kualabisha maisha batoto yako. Batoto yako ababambe, abafanye kintu abendele. Mina à la base, Mungu atamutrouble. Kama adieu anashimama, c'est pour te troubler. Mais Mungu anasema, il est trouble, retour à l'envoyeur. Bale baranza kusema, banasema, huyu atanguka huyu. Beko na chunga in second, day, inakuwa in minute. Hapa njoo inafika hapa. Hapa njoo inaanza fika sasa kuro. Sumu. Hapa sasa njoo inaanza kumwasheve. Wabenyeko na ota moto. Ashimanifesta ta symptome ata moyo. Eko pale. Eko na ota moto. 1 minute, 2, 3, 4, 5, 10, 30 minutes. Langage. Inaanza kuchanger. Akili inaanza changer. Ule baranza kuita sema c'est un pécheur, banasema assurément celui-ci c'est un Dieu. Kwambia ya kusema ke abene kukuita Dieu kama baya kukombanisha
abene kukuita Dieu kama baya pika tumakofi twa botote kama baya pika tumaflesh twa botote. Mina kwambia ya kusema ke tuma nimero twa badui yako tote tutatoka, meweye utashimama yulu ni katika jina la Yesu. Mina sema manimero yabo yote tafanya nini? Itatoka, meweye abasta kuina. Ata mukomba sake kombata acho yasa yangu goshi eko na kulanda na hii mesho yasema hii yangu nikiitoshe anako. Haleluya. Mukachi kama asisema no hii njo RKO kama anakupika hayo na ule mwenyewe nakupika sema hapa kunafanya nini? Kunaishi. Na kama sema anakupika yeko unaona sisema eko naambia bafanatika kesi muko unamchunga kumukongo kule. Aoneke reaction yabo. Anashanga. Iki kyote ke mina mupika na shimama. C'est-à-dire ko yo muntu asha eko nguvu kunipita. Na wewe à partir à leo, biote bele batakupika biku ni le sans effet. Tu resteras debout au nom de Jésus. Hapa ni kunasema ata kama urikanyanga tubintu tatu manteta hivi na hivi. Mimi nakwambia sema ke tutaingia, tutageuka, tutakuwa multivit. Ile nteta haista kuwa we. Ile kapopo haista kuwa we. Misemo abantu haista kuwa we. Tumadawa toba tusta kuwa we. Tubulonji toba tusta kuwa we. Sema mene ya nguvu anika. Hata kama sema bana bamba malaria hivi uyo ya kusema ke hii malaria juu bantu bote bayasa ile malaria nekalaka comme ce n'est pas pour me tuer. Et puis uyo ya kusema ke hata namna yako kujikomporter na ile malaria itachana na muntu ula na Mungu. Haleluya. Shimiri meambiaka sasa make bari mbambaka malaria ro. Ushako naka wa roho inasema hivi kila shikote. Bari mbambaka 2020. Maangara wa roho. Oe. Mimi nasema angara ule baribamba malaria roho ventricule gauche isha kuvimba tu sevi na hivi. Mimi nasema angaria sasa. Waro. Santé kupaka bien. Ena tokota. Eko nasema kila siku yote nguvu iko nakuya. Mimi nakwambia hapa niko nasema hapa wewe ule barikobe ne kukunjamisha chini wanze deja kutomboka. Huku naenda na kulamuka. Sema amen. Ile cancer haista kufanya kintu. Mimi nasema ke ile sida haista kuwaka wewe utakufa na buze. Amen yako uko chini. Mimi nasema amen yako uko chini. Ile buloji bwa monu mfamia abusta kufanyaka we kintu. Tu es l'unique et la seule personne qui va défier buloji bwa monu mfamia weye. Je réitère, mimi nasema tu es l'unique, la personne ule weye njoku ule bataweza bote me weye abasta kuwezaka. Mimi nasema bataloka bote me weye kama mimi nakutanya we na batoto yako we hakuna ula tebagusaka batoto yako we abasa teswa kele matoso oriteswa. Je suis en train de te bénir na ichike le baraka. Kama ona shindo wa Bukomvi batoto yako jo bataweza je? C'est pourquoi niko nakubariki wewe uweze ile Bukomvi. Batoto yako bataona pabo kushimamia. Kama oranza lwa mikulu batoto yako we batanzani mumamiotoka. Kama batoto yako we bananza mumamiotoka batoto yabo bo batanzaka ni muavion. Kama bo batanza muavion batoto yako bonjo batadiri. Je te dis que nguvu ya muntu c'est la protection.
Ça, je vous dis la franche vérité. Nisha kutumika na ba serviteur ba mingi ba yulu yangu tushe hivi na hivi, utona mtu eko natumika nguvu, huyu ni wa nguvu, huyu ni wa nguvu. Na kama bana shetani anampika tu kupe hivi. Donc hauso na saa huyu Mungu anazo mtumikisha hata kumtumikisha. Mie mirambiaka Mungu sasa kama niko wa vile tuachane. Unenitumikisha au uniproteger? Tuachane. Puisque mimi sipendaki maisha haya. Na wewe vile uko pale, mimi nasema ushichike maisha haya. Leo unapata, kesho haupate. Leo unapata njoo ule unavimba. Kesho haupate njoo na kwa saa No, we maisha yako ni ya kupata kila siku. Mimi nasema maisha yako ni ya kupata kila siku yote. Bana kutupa huku utabarikiwa paka. Wewe ukosa mchi ya nsombe. Bana etupa ufashi yote. Kama iko hapa, inayua sema hapa peko kabulongo, itakokota, itapeleka mijisha hata kule njo. Yaanze kukokota. Save. Sema amen. Mimi nakwambia ya kusema ke wewe njoo ile entreprise hata kama ilikuwa ya mbaya, njoo presence yako mu ile entreprise ibarikiwe deja. Haleluya. Kile unakatala njoo kile. Mungu wako anashikia. Mungu wako anashikia kwa nasa huyu. Amen, amen. Mimi naamia kwangu kufika kumwisho wa mwezi shina na makuta miku kuripa simene naisha bananza kunideranger. Mimi naambia mume sasa mimi bia vishi vita bantu kwanza kufanya nini kunideranger. Kufika dimanche mimi sasa je ne pars pas, mimi nekala pako nipe makuta njoo minenda. Mimi sema ubifana wewe mishwe ma relation yako. Mais pale nekala pale. Kumbi Mungu ashonichunga deja makuta huko. Lendi mimi nakopa kepesa frère. Nani makuta yako yote turanzo kuchunga. Kuangalia paka ya mimi kuripa na nyumba. Sasa huyu vie tuko naye bien. Niko naye. Unaona kama uko na problem Mungu anaintervenir. Mimi nakwambia sasa yake au utatafuta mtu akwa kwambia sasa huku na Mungu bia una naye. Hivi ni kwa hauna auene kwa kunyuliza sasa unakalaka na Mungu bia una naye. Non, tu ne peux pas changer ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Na kwa kukuuliza sasa unaona na Mungu njoo unaanza unatafuta nini? Bile Mungu ashakufanya kile wiko. Shiba kutushe tu. Shiba essayer tu.